يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد أيها المسلمون، تحدثنا في المواعظ الأسبوعية التي بثت على موقع المسجد أثناء إغلاقه، تحدثنا عن مصيبة المرض وعن المريض، وكم يحتاج إلى الصبر لتحمل بلائه. وأريد اليوم الحديث عن شخص منسي حول المريض. هذا الشخص قد يكون أبا أو أما، قد يكون ابنا أو بنتا، قد يكون زوجا أو زوجة، قد يكون رجلا أو امرأة. هذا الشخص المنسي هو الذي يكون في خدمة المريض، يرافقه في مواعيده، يراقبه على فراشه، يقدم له ما يحتاجه في نهاره، يسهر مع أنينه في لياليه. هذا الشخص المنسي هو مكافح حقيقي، هو مجاهد حقيقي. فقد ينام المريض وهو لا ينام، قد يشعر المريض حيناً بشيء من الراحة وهو لا راحة له، قد ينسى المريض حيناً همومه وهو لا ينسى، قد يتعب المريض من مرضه ومن حاله وهو لا يتعب، قد يظهر المريض بأسه ويأسه وهو لا يظهر إلا مهجته وثباته. هذا المكافح المجاهد لا يروي عطشا حتى يسقي مريضه، ولا يبتلع لقمة حتى يشبع مريضه. هو الذي يحضر له طعامه وشرابه ودواءه، هو الذي ينظف له ملابسه ويجدد له فراشه، هو الذي ينظفه ويغسله، هو الذي يوضئه بل ويساعده حتى في قضاء حاجته، وهو الذي يستر عيبه ويتحمل شكايته. يعيد دائما وأبدا الأمل في قلب المريض، يذكره دائما وأبدا بالله والالتجاء إليه، ينبهه دائما وأبدا بأوقات صلاته،
وجود هذا الشخص، وجود هذا المكافح المجاهد رحمة من الله للمريض، خدمة هذا الشخص جنة للمريض، دعاؤه ثبات للمريض، ومجالسته دواء وعلاج للمريض. أيها المسلمون، للأسف نحن في زمان يقل فيه هذا النوع من الأقارب الذين يتكفلون بكل ما يملكون من طاقة بمرضاهم، ولا يسمحون أبداً لأي شخص أن يقوم بخدمة مريضهم بدلاً منهم، ولا يعرف ولا يقدر محنة ومعاناة هؤلاء النوع من الناس إلا من ذاق هذه المحنة، ذاقها وجربها وتجرعها. فعلينا أن نتذكر المرضى، نعم، ولكن لا ننسى معهم من يقوم بخدمتهم ليل نهار. علينا أن نتفقدهم كما نتفقد مرضانا، وعلينا أن ندعو لهم كما ندعو لمرضانا، ونثبتهم بكلامنا كما نثبت مرضانا. إني أقول لكل من له مريض يعتني به ويخدمه، أقول له أثبت، فإن ما تقوم به جهادك في الدنيا وجنتك في الأخرى. تذكر قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم في صحيحه. أيها الخادم للمريض، يا من لا تألو جهدا في إدخال السرور إلى قلب المريض وتقديم ما تستطيع تقديمه لنفعه، اسمع لجواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم وتكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. رواه الطبراني وصححه الألباني. يا أيها الخادم للمريض، يا من تتعب نفسيا وجسديا ليلقى المريض راحته، حتى ولو أهملك الناس وغفل عنك الناس، فأخلص نيتك لله رب العالمين في هذا الكفاح والجهاد، لأن الله معك يسمع ويرى. وتذكر وعد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وتذكر وعد رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا من له قريب مريض محتاج في خدمته وعنايته، ويوسوس لك الشيطان بتركه وإهماله، إياك أن تستسلم لهذه الوساوس بسهولة، فإن الله جعلك في هذه الدنيا لتبتلى
وهذا المريض على طريقك من بلائك وما يدريك لعل هذا المريض الذي جعله الله على طريقك لعله تطهير لك من كل الذنوب والعيوب، لعله تفريج لك يوم القيامة من كل الغموم والهموم، لعله سبب لدخولك الجنة بغير حساب ولا عتاب. فاصبروا اصبروا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الله من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد. Mes frères, nous avons parlé durant les exhortations hebdomadaires que nous diffusions sur le site internet de la mosquée, nous avons parlé du malade et de la patience dont il doit s'armer pour faire face à sa maladie, à sa douleur et à son épreuve. Et je veux aujourd'hui parler d'une personne qui est aux côtés de ce malade, mais qui est pratiquement invisible. Tout le monde l'oublie trop souvent, et qui pourtant est aux côtés du malade et ne l'abandonne jamais. Ça peut être un père ou une mère, ça peut être un fils ou une fille, ça peut être un mari ou une épouse. Bref, c'est un homme ou une femme. Il accompagne le malade à ses rendez-vous. Il prend soin de lui. Il lui donne et sert tout ce qu'il réclame et tout ce dont il a besoin. Il veille les nuits à ses côtés. Cette personne est un véritable combattant, un véritable résistant. Il peut arriver que le malade arrive à trouver le sommeil malgré sa douleur, mais lui ne trouve pas le sommeil. Il peut arriver que le malade arrive à un moment ou à un autre à se reposer, mais lui, il ne se repose jamais. Il peut arriver à un moment ou à un autre que le malade oublie ses angoisses et ses craintes, mais lui ou elle est perpétuellement dans l'inquiétude et dans l'angoisse pour son malade. Il n'étanche sa soif que lorsqu'il a abreuvé son malade. Il n'avale sa bouchée de pain que lorsqu'il s'est assuré que son malade a mangé à sa faim. C'est lui qui lui sert à boire, qui lui sert à manger, qui lui prépare ses médicaments. C'est lui ou elle qui lave son linge, qui change ses vêtements, qui lui fait ses courses. C'est lui ou elle qui renouvelle sa literie. Il le lave, il l'aide même à faire ses ablutions et à faire ses besoins. Il cache ses défauts, il supporte ses gémissements et ses plaintes. Il ou elle est toujours là pour remplir le cœur du malade d'espoir. Il ou elle est toujours là pour rappeler au malade Allah Azza wa Jal et se réfugier auprès de lui. Quand c'est l'heure de la prière, c'est lui ou elle qui lui rappelle la prière. Sa présence est sans aucun doute une clémence d'Allah pour le malade. Il est une facilité pour le malade. Juste le voir permet au malade de reprendre des forces. Malheureusement, à notre époque, ils sont bien peu nombreux, les gens de ce calibre. Ces gens qui sont de véritables combattants et de véritables résistants. Et en réalité, n'arrivent à considérer et réaliser la dureté, la grandeur de cette responsabilité et de cette tâche que celui qui est déjà passé par cette tâche. Alors, comme nous avons l'habitude de nous rappeler de nos malades, nous devons aussi nous rappeler de ceux qui sont à leur côté et qui veillent les nuits à leur côté. Nous devons nous inquiéter pour eux comme nous nous inquiétons
pour les malades. Nous devons faire des invocations pour eux comme nous faisons des invocations pour les malades. Sache, mon frère, ma sœur, toi qui es au service du malade, sois convaincu que ce que tu fais, c'est ton combat dans cette vie, mais ce sera avec la permission d'Allah, ton paradis après la mort. Sois fort, sois ferme dans ce chemin. N'abandonne jamais, ne te lasse jamais. Rappelle-toi de la parole d'Allah Azza wa Jal, « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Seuls les endurants auront une récompense sans limite. Rappelle-toi de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Celui qui soulage un croyant d'une peine, parmi les peines de la vie d'ici-bas, Allah le soulagera d'une peine parmi les peines du jour de la résurrection. Et celui qui facilite une difficulté à son prochain, Allah lui facilite dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et Allah aide son serviteur tant que son serviteur est au service de son prochain. Écoute également la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui demanda quelles actions sont les plus aimées d'Allah Azza wa Jal et quelles personnes sont les plus aimées d'Allah Azza wa Jal. Il répondit alayhi salatu wa salam, les personnes les plus aimées d'Allah sont ceux qui leur sont le plus utiles, qui sont le plus utiles aux autres. Et les actions les plus aimées d'Allah, c'est une joie que tu fais rentrer dans le cœur d'un musulman, ou le fait que tu le soulages d'une peine, ou que tu l'aides à s'acquitter de sa dette, ou que tu l'apaises de sa faim. Et ensuite, le prophète sallam a conclu par dire « Et le fait que j'aille rendre un seul service à un frère m'est bien plus préférable que de faire une retraite spirituelle d'1 mois dans cette mosquée en désignant sa mosquée, la mosquée de Médine. » Rendre un service à quelqu'un, pour le prophète sallam, c'était mieux, c'était préférable que de faire une retraite spirituelle à se consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal pendant tout 1 mois dans sa mosquée, la mosquée de Médine. Alors toi, qui es au service du malade, nous te disons, même si les gens t'ignorent, même si les gens sont indifférents à la lourdeur de ta tâche, entretiens ton intention, soigne ton intention, fais en sorte que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour obtenir l'agrément des gens, mais uniquement la satisfaction et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et si tu fais ça, alors sache qu'Allah est avec toi, il voit tout et il entend tout, et cela t'est bien plus suffisant. Rappelle-toi toujours de la promesse d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il a dit « Nous ne gaspillerons pas la récompense de ceux qui ont fait les bonnes actions. » Et rappelle-toi de la promesse d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, quand il dit « Quant à ceux qui ont combattu pour nous, et sans aucun doute, être au service d'un malade est une sorte de combat, une sorte de djihad. Et quant à ceux qui ont combattu pour nous, nous les guiderons vers les droits chemins, et Allah est avec les bienfaisants. » Toi qui as un proche, auprès de qui tu dois être à ses côtés matin, midi et soir, jour et nuit, ne te laisse jamais aller aux idées noires du démon qui vient pour te dire « abandonne, tu ne peux pas tout seul faire cette tâche, tu dois t'enlacer ». Non, ne l'écoute pas et ne t'abandonne jamais à ces idées. Et rappelle-toi que tu es dans un combat pour Allah Azza wa Jal. Alors fais preuve de patience, fais preuve d'endurance et sois bienfaisant envers celui qui a besoin de ta bienfaisance, car comme Allah Azza wa Jal le dit, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, et soyez bienfaisants parce qu'Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Allahumma thabbitna ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ثبت كل من يكون في خدمة المرضى يا رب العالمين، اللهم ثبته في خدمته يا رب العالمين. اللهم أخلص مقاصدهم ونياتهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر ذنوب المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهدهم واهد بهم، واجعلهم سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا، اللهم أصلح الآباء والأمهات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.